टेक्नोलोजी प्लाटफर्म मिली आज आपणकर सहयोगिता विशेषकर जे आपको स्वागत जनाऊँ आपको सक्रिय सहयोगिता ये महामहोत्सव को आहरी समृद्धिशाली कर आप समस्त अवगत थे बर्तमान जे विश्वर जो अवस्था मनुष्यर शत्रु साइछि एवं आज जे जनजीवन आम देखुचे सामाजिक जीवन देखुचे राष्ट्रीय जीवन प्रति क्षेत्र में आज एक अवक्षयमान समाज आम बास करुचे यही अवस्था जो सृष्टि है युग पुरुषोत्तम तांकर सृष्टि की रक्षा करने बारे बारे एठाक आसती यही एक समय आसीला 1828 मसीहा सेप्टेम्बर मसरे परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र अधुना बांग्लादेश से एक निकट मफसल ग्राम हिमायतपुर पाबना जिलार हिमायतपुर जन्मग्रहण करते आभिमुख्य था कथा कथा मनुष्य को समृद्ध करने शिक्षा विज्ञान वैषयिक शिक्षा तथा कथा समृद्धिशाली मनुष्य को बड़ा कराना आज बड़ मनुष्य अभाव ना कि भल मनुष्य अभाव श्री श्री ठाकुर जे प्रतिष्ठा करते सत्संग तार आभिमुख्य था गोटे मात्र आभिमुख्य मनुष्य तैयारी कारखाना से मनुष्य को तैयारी करने भौतिक जगत नुहे मानसिक और आत्मिक जगत में परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र साराटी जीवन प्रचेषा परायण थे विधि विधान नीति नियम एवं जो आदर्श सम्मिलित हजार हजार पुस्तक बाणी गुड़िक रही से गुड़ आचरण करने स्थलाभिषिक्त जीवंत भाव में जन जन आचार्य रहती प्रथम आचार्य परम पूजा श्री श्री भट्टा जे कि ज्येष्ठात्मज थे श्री श्री ठाकुर प्रकल्प को सारा विश्व प्रतिष्ठा करने कोण अनुकूल घूरी बुड़ी थे यही प्रक्रिया को आहरी बहुत साबल्य करने आप सत्संग गोटे देखिए कौन प्रकार जो धर्म संपर्क में जो किंबुत केवल धारणा है धर्माचरण संपर्क में धर्म पीठ संपर्क में युग संपर्क में आम जो धारणा रही श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र तथागत मंदिर मस्जिद गिर्जा चर्च गीता बाइबल कुरान त्रिपिटक पठन बा हिंदू मुसलमान जैन ख्रीष्टान बौद्ध शैव शाक्त गणपत्य को धर्म विवेचना करे ना ठाकुर अनुकूलचंद्र विशेषकर कहले मनुष्य भर जो जैविक संस्कृति रही आत्मिक सोसाइटी रही तार विवर्धन तार बचाई बढ़िया जे विधान गुड़िक दरकार से विधानटा हूँ धर्म जो चेरात्मन तथा अन्वेषण जीवन वर्धन चापी धीरते सर्वधर्म The principles which sustains being and becoming is known as धर्म से आज हिंदू मुसलमान बौद्ध शैव शाक्त गणपत्य प्रति व्यक्ति ये सत्संग भर ध्रुवीभूत होती सत्संग महामेलन केन्द्रस्थ होती मुसलमान माने आम धर्म जाजक अच्छे कि परम पिता से पवित्र महामंत्र दिखती ठाकुर जे मनुष्य गठन प्रक्रिया ठाकुर देखते साधारण जन प्रक्रिया मध्यम आत्मिक सत्ता को उन्नीत करवा व्यक्ति जीवन को श्रृंखलित करवा पारिवारिक जीवन को श्रृंखलित करवा समाज जीवन को श्रृंखलित करवा ठाकुर उद्देश्य से प्रथम दरकार मनुष्य दरकार यही मनुष्य को ठीक करने ठाकुर तार अंतर्जगत भितर बहुत साधारण पद्धति देखते भौतिक जगत में खाद्य पेय निरामिष आहार एवं साधारण भजन जप एगुड़िक मध्यम मनुष्य श्रृंखलित जीवन यापन कर आज जो विभक्त सिस्टम आम देखुचे नारी जगत जो प्रगति नाम आज अधोगति जो घटी शिक्षा नाम कुशिक्षा रखी आज ठाकुर अनुकूलचंद्र आज जोताश्रय चंडीपाठ पर्यंत आईन कहतु शिक्षा कहतु विज्ञान कहतु नारी नीति कहतु ये समस्त सन्तान प्रजन कथा कहतु से कथा देशनायक को महात्मा को सुभाष चंद्र बोस को श्रेया दास को गुरजाल लाल नंदा लाल बहादुर शास्त्री अनेक कथा आसती एवं देशनायक सुभाष चंद्र बोस बाबा माँ ठाकुर जब दीक्षित होते ठाकुर मंत्र शीर्ष करते से उत्कल भूमि को ठाकुर मानते ये मंदिर भुवनेश्वर मंदिर सारा विश्व सब सर्वोत्कृष्ट सर्वबृहत्तम मंदिर जे कि परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र ये दर्शन को ये आदर्श को प्रतिष्ठा एवं प्रचार करवा तार आभिमुख्य आज जे विशाल समाज होती रूपरेख जहाँ मध्यम स्वास्थ्य संपर्क में शिक्षा संपर्क में आदर्श नारी गठन संपर्क में शिशु मान युवक मान गठन संपर्क में आज किसी संकेत दिया संवाद दिया अपना मीडिया अपना बाहक जो मैंने ये अमृत निस्कंदी वाणी गुड़ी को
गोटे दिवस व्यापी प्रातः समय रात्रि पर्यंत दिवस व्यापी ये कार्यक्रम चालू रहा। भारतर बहु विशिष्ट व्यक्ति समावेश हे विशेषकर आदि आचार्यदेव एवं ज्येष्ठात्मज पूज्यवाद अविंदा भारतर कोण अनुकोण परिक्रमा कर आज मनुष्य को से सुधारिया श्रृंखलित करने चेष्टित अच्छा। आप मीडिया जो मीडिया मध्यम आम चाहूँ ओडार प्रति घरे घरे ये समाज परिवेशित हुए। भारतर अन्य जे कोण जेपरी गोटे ओडार एक ऐतिह्यपूर्ण जगह धर्म जगह एवं तीर्थ क्षेत्र यहाँ परिस्थित आप समस्त समय मध्याह समय विश्राम समय बहु कार्यक्रम को बातिल कर पहुँची धन्यवाद दूसरी समतुल्य से बयसर पक्षे ये अनुगामी सृष्टि करा मु 52 वर्ष दीक्षा भितर मुझे देखी ना। आ गोटे हूँ श्री श्री सत्संग सत्संग श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ये हूँ गोटे सामाजिक चेतना निजे बंचवा अन्य को बचेवा निजे खुशी रहा ठाकुर धरी अन्य खुशी आम आनंद पाइबा यहाँ हूँ कथा। ये जो भुवनेश्वर जो उत्सव हो उत्सव टाक आपण देखिए बहुत युवक बहुत माँ माने घर घर बोली प्रति द्वार द्वार बोली समस्त को निमंत्रण प्रति प्रत्येक सहयोगिता करी मु विभिन्न व्यक्ति विशेष को आम जो निमंत्रण करूँ भुवनेश्वर डीसीपी हूँ कि जिलापाल जगह अतिरिक्त जिलापाल भी कहली आप परिवेश देखु ये नदी कूलटा को आम कि वर्धन कर सुंदर कर। भारत सरकार भी बर्तमान सहरी उन्नतिकरण बहुत चेष्टा कर वृद्ध मान ये गोटे भल आपणकर मु सहयोग लोड़ी मीडिया को किभली हाइलाइट करूँ जहाद्वारा कि परिवेशटा कटक बालीजात्रा पड़िया जमी गोटे सुनामदान होती भुवनेश्वर बालीजात्रा जमी ख्यात अर्जन करूँ यहाँ गोटे कथा। या सागर आम गोटे आईन परामर्श शिविर होची आईन परामर्श शिविर कहीं आजिकल प्रति घरे घरे आप देखिए 90% साधारण जनता आईन परामर्श नौ किए धन संपत्ति हो किए बह विषय हो इवन आजिकल परीक्षा विषय भी आप देखुए ओपीएससी कि स्टाफ सिलेक्शन युवक मैंने गोटे केस को जाऊँ से गोटे शिविर हम आमर कटक प्राय 30-40 जन विभिन्न किस्म जो मैंने लीगल एक्सपर्ट से आसी गोटे शिविर करेंगे। तेणु जी एटा गोटे अवेयरनेस कराची ये गुड़ाक कौन सी वक्तृता ना कि कौन सी बाणी ना कि कहीं गोटे मुख्य भी ना ये किसी आमर पिला माने जो माँ मैंने करें डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति हो मु हुए कि वीरभद्र हो कि कलिंग दत्त हूँ कि डॉक्टर अभय परिड़ा हूँ आम समस्ते से सहयोग करूँ। सहयोग हाथ हाथ आपण मैंने ये गोटे ओडिशा रे प्रथम अद्वितीय उत्सव यहाँ आपमि प्रेसर करेंगे से लोक लोचन सेमती पहुँचब। 1978 मसीह समाज कागज जो बाहर आम मैंने देखी से उत्सव कि चहल पकई आपण मैंने 2026 ये उत्सव को कि सफल काम करेंगे। आम जाति धर्म वर्ण इवन कौन सी पॉलिटिकल दल सब कांग्रेस बीजेडी कम्युनिस्ट समस्त की निमंत्रण कर पुलिस प्रशासन बीएमसी आमको बहुत सहायता करुँची। आपण मैंने जदि आपको टे भलरे काली सका कागज कवर करेंगे तेज आउ सरकारी कल प्रशासन हम ये जगटार सुनाम बढ़। आम तो 8/2/2026 गोटे दिन उत्सव कर भुवनेश्वर सर्वसाधारण ये जगार लाभवान हे ये आपको कामना करुँ। श्री ठाकुर भावधारा आम अन्य किभली खुशी रखू ये आम उद्देश्य। आपण मैंने जो पचारे आम लक्ष लोक या भीतर पशिबे भोटिंग पपुलेसन हम रास्ता लक्ष लोक जी से खाली आम डीसीपी एसीपी एपरिकी पुलिस कमिशनर ट्राफिक विषय नहीं कहूँ आपण मान सहयोग हेल्ले उत्सव सर्वांग सुंदर हम। आ गए ह्वाइट पैंट भितर आम मो पाखे अच्छा सुशील पाणी रघुनाथ पाणी से कहे तेणु ह्वाइट पैंट टाक आपने संध्या 5टा-6टा पर आरंभ हम से जिते युवक युवती माँ मैंने जिते संख्यार जोगदेवे से ह्वाइट पैंट भाया जिनस आप गोटे नुआ जिन 2019 पर आम 3-4 थर देखलु आपने दयाकों आसिक उपभोग करूँ। सब सांबादिक भाई मान युवक अच्छा आपण भी प्रोग्राम ताको जो कवर आपण आउ थे स्वागत जनाऊँ।
ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖୁଛୁ ଏହି ସୁଧାସର୍ଜନା ଉତ୍ସବ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର 138ତମ ଜନ୍ମ ମହାମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏହା ନାମ ରଖାଯାଇଛି ସୁଧା ସର୍ଜନା ମହାମହୋତ୍ସବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଲାଗି ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତି ହେବେ। ପ୍ରଥମରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୋଇଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବଦଶାରେ ପାବନ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ପୁରମଣି ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ସେଠି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବୃତ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା এই ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି ସେ ସ୍ଥାନ ସେ ନିରୂପିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1996 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ସେହି ମନ୍ଦିରର ଶୁଭ ଉଦ୍বোଧନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଗେଟୱେ ଟୁ ସାଉଥ୍, ତା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏଇଠୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଏ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବବୃହତ ମନ୍ଦିର ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ସବ ବଡ଼ ଧରଣରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଏହି ଉତ୍ସବର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କିଭଳିଆ ସଫାସୁତୁରା କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହା ଭିତରେ କେବଳ ଆସନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ନାମ ସାଧନା, ନାମ ଜପ, ଧ୍ୟାନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜିକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ, ସେଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍, ଆପଣମାନେ ସବୁ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କ ବୟସର ପିଲାମାନେ ସବୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଯିଏ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦା, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଜନ କୋରସ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରାଯାଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡର କିଛି ଜଣ ଆମର ଆସିକି ଏଠି ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେଦିନ ସେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବି ସବୁ କିଛି ଆମର ପସିବୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମେସେଜ ଏଇଟା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିର ଉପକୃତ। ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତାର ଏକ ସଫଳ ଦିଗ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିନା ଏ ଉତ୍ସବ ସଫଳତା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛୁ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଇଏ ହେଉଛି এই ବରିମୁଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ କହିଲେ
ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ବୁଝି ତେଣୁ ବରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଏଥର ଏ ନୂଆ ନାମକରଣରେ ଏ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସୁଧା ସର୍ଜନା ମହାମହୋତ୍ସବ। ଏ ମହୋତ୍ସବ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା' ମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛୁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସୁଧା ସର୍ଜନା ଅମୃତ ସୃଷ୍ଟି। ଏ ଅମୃତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷ ପ୍ରାଣୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶନ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ହାଉସ୍ ଟୁ ବି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ମଣିଷ ପଣିଆଟିକୁ ଅଛି କି ମଣିଷ କେମିତି ଭଲ ପାଇବ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ହେବ। ଏହି ହେଉଛି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସର୍ବ ଭାରତ ମାନେ ବହିର୍ଭାରତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇପ୍ସିତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବହନ କରି କେମିତି ସଫଳ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବୁ। ଏ ଉତ୍ସବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିବାରାତ୍ର 31ରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଚାଲିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ଆମର ନହବତ ଉଷା କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦ୍ଗତ ପାଠ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଚେନ୍ ହେଇଛି ବିରାଟ ବଡ଼ କିଚେନ୍। ଏଇ ଗୋଟେ ଡାଇନିଂ ମଧ୍ୟ 30,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଗୋଟେ ଡାଇନିଂ ଆମର ହେବ ଏବଂ ସେ ଡାଇନିଂ ସେନାପତି ମୁଁ ଥିଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରାକ୍ତନ ଡିନ୍ ଥିଲି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆଜି ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତରଫରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ମହୋତ୍ସବ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସୁଧା ସର୍ଜନା ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ମହାମହୋତ୍ସବ। ତତ୍ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି ତାର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 31ତମ ଯେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଏଇଟିକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ମଣିଷକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ତାର ଭୌତିକ ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରୁ କିପରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଏବଂ ଦେବତ୍ୱ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମଣିଷ କିପରି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୋଜନା। ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଆମର ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖାଇଛି। ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ବେଦମାଙ୍ଗଳିକ ନବତ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତା ସହିତ ଆମର କିଛିଟା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଶିଶୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ସେଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ବହିରାଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେପରି ପ୍ରଚାର ହୋଇପାରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ଭିତରେ କିପରି ସେ ଦେବତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଭଲ ମଣିଷ ଆସିପାରିବେ। ଦେଶରେ ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷଙ୍କର ଅଭାବ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।